जनाब हाफिज अब्दुल रहमान साहब मुतअल्लिम मदरसा अरबिया इस्लामिया बैतुल उलूम से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से इस मजलिस का आगाज फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल ख़ासिरून। وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون صدق الله